अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आज भी मछली पकड़ कर ना लाए तो बेहतर होगा कि घर वापस ना आना। ये उस लड़की के अल्फाज थे जिसका बदकिस्मत शौहर, जो कि एक मछेरा था, कई हफ्तों से एक भी मछली पकड़ कर ना ला सका। इसी वजह से उसके घर के हालात भी ख़राब होते जा रहे थे और अब तो उसकी बीवी उसे छोड़ देने का भी सोच रही थी। मछेरा आज भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए समुंदर पर जाने वाला था। क्या वो आज कोई मछली पकड़ पाएगा? आज समुंदर पर उसके साथ क्या होगा? क्या वो आज अपना घर बचा पाएगा? क्या समुंदर की मछलियाँ उसकी मदद करने आएंगी? क्या मछलियाँ उसे समुंदर से सोने निकाल कर देगी? अगर वो ऐसा होगा तो क्यों? कहानी सुनते हैं। सूरज की आखिरी किरणें एक ऐसे लकड़ी के घर पर पड़ने लगी जो समुंदर के किनारे बना हुआ था। वो घर उस गरीब मछुआरे का था जिसका नाम हारून था। वो समुंदर से मछलियाँ पकड़ता था, तब उसका घर चलता था। लेकिन पिछले कई हफ्तों से वो अपने घर एक भी मछली पकड़कर ना ला सका। वो इतना गरीब था। समुंदर पर जब मौसम खराब होता और तेज हवाएं चलती तो उसका लकड़ी का घर हवा से हिलने लगता। उसकी बीवी का नाम सबा था। वो अपने शौहर के गुर्बत से तंग आ चुकी थी और दिल ही दिल में अब उसे छोड़ने का सोच रही थी, लेकिन ये बात उसने अभी शौहर से नहीं कही थी। आज वो अपने घर से निकलकर समुंदर के किनारे आ बैठी और समुंदर के लहरों को देखकर कहने लगी, किस इंसान के साथ मैंने शादी कर ली है, गरीब, कंगाल और नालायक। ये कहते हुए वो खामोश हुई और समुंदर को देखकर फिर सोचने लगी, अगर आज भी वो मछली पकड़ कर ना लाया तो मैं उसका घर छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी उस घर में बचा ही क्या है। अभी वो ये सोच ही रही थी, उसे समुंदर से अपने तरफ आती हुई वो कश्ती नजर आई जिस पर उसका शौहर बैठा हुआ था और साहिल की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो अपनी कश्ती को लेकर साहिल पर पहुंचा तो उसकी बीवी सबा ने इस उम्मीद से उसकी कश्ती की तरफ देखा कि शायद वो आज कोई मछली पकड़ कर लाया हो, लेकिन आज भी उसकी कश्ती में कोई मछली नहीं थी। मछेरे हारून का उतरा हुआ चेहरा भी यही कहानी सुना रहा था कि आज भी उस समुंदर से खाली हाथ आया है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो अपनी बीवी से नजर ना मिला पाया और खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी सबा उसे गुस्से से देखती रही। हारून जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सबा भी साहिल से उठकर उसके पीछे चली आई। सबा बदतमीजी से बोली, आज भी बस्ती के सब मछुआरों के जाल मछली से भरे हुए थे और तुम्हें इतने मनूस हो कि 20 दिनों से एक भी मछली पकड़ ना पाए। हारून जो अपने घर के दीवार के साथ आंखें बंद करके बैठा था, उसने हारे हुए लहजे से कहा, सबा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, किस्मत साथ नहीं दे रही है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम देखना कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। सबा ने उसे धमकी देते हुए कहा, तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर कल भी तुम कोई मछली ना पकड़ पाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। ये कहकर वो बुरा सा मुंह बनाकर बर्तनों के पास आ बैठी। शायद वो अपने शौहर से खाने की चीजें छुपाना चाहती थी। मछेरा हारून बोला, सबा मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। सबा ने कोई जवाब नहीं दिया। हारून ने फिर से बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सबा गुस्से से बोली, कहाँ से दूं तुम्हें खाना, कुछ कमा कर लाए होते तो आज मिल भी जाता। मैं तो खुद तुम्हारी वजह से भूखी हूँ और वो भी सुबह से। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं अपने घर वापस चली जाऊँ या फिर समुंदर में कूद कर अपनी जान दे दूँ। हारून ने फौरन सबा की तरफ देखा और फिर उसके लिए किस हमसाये से रोटी मांगने के लिए घर से बाहर निकल आया। बाहर अभी रात थी। समुंदर की तेज हवा हारून से यूं टकरा रही थी जैसे गुर्बत उसके घर के दरवाजे से टकरा रही होती। हारून से घर से निकलने की देर थी। सबा ने मिट्टी के बर्तन में छिपाए हुआ सालन और रोटियां निकाली और जल्दी जल्दी उन्हें खाने लगी। हारून अपने बस्ती के मछेरे सिराज के घर के दरवाजे के पास पहुंचा और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। सिराज बाहर आया तो हारून कहने लगा,
सिराज भाई, वो आज घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, क्या आप खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? बस्ती के तमाम मछेरे जानते थे कि हारून की किस्मत ख़राब चल रही है, उसके जाल में कोई मछली नहीं आती। सब उससे दूर रहने लगे थे। इसी वजह से सिराज ने भी अब उससे मिलना नहीं चाहता था। सिराज नफरत से कहने लगा, घर पर कुछ नहीं है, और हाँ, अगली बार यहाँ पर मत आना। हारून को सिराज के घर में पड़ी हुई मछलियाँ और नजर आ रही थी जिन्हें वो सुबह बाजार में बेचने वाला था। हारून ने उसी मछली की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह ने आपको आज बहुत सारी मछलियाँ दी हैं, क्या उनमें से मुझे कोई एक मछली दे सकते हैं? ये मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये मेरे आपसे उधार है। मैं जब भी मछली पकड़ूंगा तो आपको एक के बजाय 2 मछलियाँ वापस कर दूंगा। सिराज गुस्से से बोला, एक मछली पकड़ नहीं सकता तो मुझे 2 मछलियाँ वापस करेगा? चल हट। हारून शर्मिंदा होते हुए मछेरों के बस्ती के एक और घर के तरफ गया, लेकिन वहां से भी उसे जलील करके निकाल दिया गया। हारून बेबसी के हालत में चलता हुआ लहरों के पास आकर बैठ गया। उसके आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और आसमान के सितारे भी उसे आज धुंधले दिखाई दे रहे थे, और रोते हुए अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह, अब अपने इस बंदे की मदद कर, मुझे रिस्क दे। या अल्लाह, सबके जाल में मछलियाँ आ रही है, मेरे जाल में क्यों नहीं? मेरी मदद कर या अल्लाह, मेरी मदद कर। आंसू ने हारून के चेहरे को और समुंदर ने उसके कपड़ों को गीला कर दिया था। भूख से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया है। उसकी हिम्मत नहीं थी, रिस्क नहीं थी, और उसके लिए मछलियां भी नहीं थी। समुंदर के इसी खेल में एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम आतिफ बाबा था, उसकी नज़र हारून पर पड़ी। वो हारून से कहने लगा, बेटा, अभी समंदर का पानी और आगे तक आ जाएगा, यहाँ बैठना खतरनाक हो सकता है, उठ जाओ। हारून सर झुकाए बैठा हुआ अपनी सोचों में इतना गुम हो चुका था, उसने बूढ़े की आवाज़ नहीं सुनी। बूढ़ा फिर बोला, बेटा, सब ठीक है? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया तो बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। हारून ने भीगी आंखों से बूढ़े की तरफ देखा, लेकिन कुछ न बोला। बूढ़े ने फिर कहा, इंसान हालात से घबराया नहीं करता, कभी हार नहीं मानता, बोलो क्या हुआ है? हारून ने ललचती हुई आवाज में कहा, खाने के लिए कुछ मिलेगा? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी आया। ये कहकर बूढ़ा अपने घर चला गया और हारून साहिल की रेत पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में बूढ़ा अपने हाथ में खाने की चीजें लिए हारून के पास आ गया। ये लो, ये तुम्हारे लिए है, बूढ़े ने हारून से कहा। हारून ने बूढ़े की चीजें देखी तो उनमें सब्जी, दाल और 3 रोटियां थी। खाना देखकर हारून के आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने बूढ़े का शुक्र अदा किया और तेज तेज कदमों के साथ चलता हुआ अपने घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, सबा, ये देखो खाना मैं ले आया हूँ। सबा, जो कि पहले ही खाना खा चुकी थी, उसने 3 में से 2 रोटियां और आधे से भी ज्यादा सालन अपने लिए रख लिया और 1 रोटी के साथ थोड़ी सी दाल और सब्जी हारून को दे दी। हारून उसमें भी खुश था। खाने के बाद आज वो जल्दी ही सो गया, क्योंकि सुबह सूरज निकलते ही उसने एक बार फिर से मछलियां पकड़ने के लिए समुंदर पर जाने का सोचा। लहरें ऐसे किनारे से टकरा रही थी जैसे एक पुराना गीत गा रही हो। आसमान हल्के गुलाबी रंगों में रंग गया था, जैसे किसने बारिश से पहले का खूबसूरत मंजर तस्वीर में कैद कर लिया हो। हारून अपना घर बचाने, अपनी किस्मत आजमाने के लिए सुबह सवेरे अपनी कश्ती लेकर निकल गया। आज वो कश्ती को समंदर के गहरे पानियों पर ले गया, जहां वहां आने से डरता था। उसकी कश्ती की हालत ऐसी नहीं थी कि वो समुंदरी इलाके में आता, लेकिन उसने अपनी बीवी सबा के खातिर ये भी कर लिया। उसने सबा के खातिर अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी। हारून ने अपना जाल समुंदर में फेंका। आज उसे लग रहा था कि या तो वो आज कोई ना कोई मछली पकड़ लेगा या फिर उसकी कश्ती यहीं डूब जाएगी और शार्क मछलियाँ उस समुंदर में पकड़ लेगी और खा लेगी। आज हारून के दिल पे एक अजीब सा बोझ था। कल रात की सबा की बातें उसे बार बार याद आ रही थी। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं अपने घर वापस
चली जाऊं या फिर समुंदर में कूदकर अपनी जान दे दूं। उसी सबा की बातें याद आ रही थी जब उसने उससे कहा था, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर कल भी तुम कोई मछली ना पकड़ पाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। हारून कश्ती में बैठा जाल में किसी मछली के आने का इंतजार करता रहा और सोचने लगा, अगर आज भी मैं खाली हाथ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा चली जाएगी। इस सोच ने उसे खतरनाक समुंदरी इलाके में उससे मौत का खौफ भी खत्म कर दिया। अब उसे बात का कोई डर नहीं था कि उसकी कश्ती यहाँ समुंदर में डूब सकती। वो बस मछलियाँ पकड़ना चाहता था, चाहे वो समुंदर में क्यों ना मर जाए। वो उसकी बीवी से सच्ची मोहब्बत थी जिसे वो चंद पैसों के खातिर समझ ना पा रही थी। शायद अगर वो उसकी हिम्मत बनती तो हारून पर ऐसे नहीं दिन आते। शायद कुदरत हारून को उसकी बीवी का असल चेहरा दिखाना चाहती थी। यही वजह थी कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी हारून अब तक कोई मछली ना पकड़ सका। दोपहर हो गई, गर्मियों का सूरज आग बरसाने लगा, लेकिन उसका जाल अब भी खाली था। 3 बजे के करीब उसकी नज़र एक ऐसी कश्ती पर पड़ी जहां पर खड़े शख्स का चेहरा कुछ जाना पहचाना था। वो कोई और नहीं बल्कि सिराज था, वही सिराज जिसने कल रात हारून को जलील करके अपने घर के दरवाजे से वापस भेज दिया था। वो अपनी कल वाली मछलियां बाजार में बेच देने के बाद अब फिर से और मछलियां वो पकड़ने के लिए गहरे समुंदर पर आ चुका था। उसकी कश्ती हारून की कश्ती से कहीं बड़ी और मजबूत थी और मछली पकड़ने का सामान भी उसके पास हारून से कहीं ज्यादा बेहतर था। हारून उसके कश्ती के करीब आया तो उसने देखा कि सिराज की कश्ती मछलियों से भरी हुई थी और उसके जाल में अब भी और मछलियां आ रही थी जिन्हें वो समुंदर से निकाल कर वापस जा रहा था। वापस जाते हुए उसने हारून को शर्मिंदा करने के लिए अपनी कश्ती में पड़ी हुई सबसे बड़ी मछली दिखाई, जिसकी कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर उसका 1 महीना आराम से गुजर सकता था। ये मंजर देखकर हारून को अपने बदनसीबी पर अफसोस होने लगा। उसे यकीन हो गया कि आज भी वो खाली हाथ ही घर जाएगा। हुआ भी ऐसा। रात के अंधेरे में जब वो वापस अपने घर आया तो उसने डरते हुए घर का दरवाज़ा खोला, कहीं सबा घर छोड़कर ना चली गई हो। लेकिन उसे तब इत्मीनान हुआ जब उसने सबा को अपने घर में देखा। हारून सबा से झूठ बोलते हुए कहने लगा, आज एक बहुत बड़ी मछली मेरे हाथ लग गई थी। मैं उसे कश्ती पर लाने ही वाला था कि वो मेरे हाथ से निकलकर समुंदर में गिर पड़ी। मैं कल उसे पकड़ ही लूँगा। सबा अपने बिस्तर पर लेटी उसकी बात सुनती रही लेकिन कुछ न बोली। हारून ने एक गिलास में पानी भरा और उसे पीने से पहले सबा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, सबा, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, देखना अच्छे दिन जल्द आएंगे। सबा को उसकी बातों में अब कोई दिलचस्पी ना रही। वो उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। उसने अपने सारे कपड़े एक संदूक में बंद कर दिए थे। वो रात का अंधेरा खत्म होने का इंतजार कर रही थी और सुबह के किसी ट्रेन से अपने माँ बाप के घर जाने वाली थी। लेकिन हारून अभी ये बात नहीं जानता था। हारून चाहे आज कोई मछली ना पकड़ पाया था, लेकिन अपनी बीवी को साथ देकर उसे जिंदगी में कुछ उम्मीद नजर आने लगी। उसे लगने लगा कि वो उसके बुरे वक्त में उसका साथ खड़ी है, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इसी वजह से आज वो कल की तरह परेशान नहीं था। आज वो फिर से अपनी बीवी के लिए खाना लेने के लिए उसे साहिल किनारे जा बैठा जहाँ वो बूढ़ा कल उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन आज बूढ़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। हारून की बेचैनी बढ़ने लगी। हारून ने इधर उधर देखकर खुद से सवाल पूछा, अगर आज वो बूढ़ा ना आया तो मैं सबा के लिए घर खाना कैसे ले जाऊंगा। वो वक्त गुजरता गया। रात की गहरी, सितारे और रोशन, हवा मजीद सर्द और लहरें और भी तेज होने लगी। अब साहिल किनारे बैठकर बूढ़े का इंतजार करना फजूल था। आज वो नहीं आने वाला था। हारून मायूस होकर घर चला आया। आज जिंदगी में वो पहला मौका था जब वो अपनी बीवी के लिए खाने की कोई चीज़ ना ला पाया। सबा रात का खाना खाकर सुबह के इंतज़ार में सो चुकी थी, जबकि हारून भीगी पलकें लेकर उन बर्तनों को देख रहा था जिनमें सबा का खाना रखा करता था। उसने घर के बर्तनों को इस उम्मीद से देखना शुरू किया कि शायद उनमें खाने की कोई चीज़ मिल जाए। उसकी नज़र एक पतीले पर पड़ी जिसे देखकर लगता था कि शायद उसे छुपा कर रखा गया है। हारून ने उसे खोला
تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ پتیلی پکے ہوئے چاول سے بھری ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے بولا، صبا دیکھو چاول۔ یہ کہتے ہی وہ رک گیا، آگے کی بات نہ کہہ پایا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ چاول صبا نے اس سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، لیکن گھر میں جب کچھ تھا ہی نہیں تو یہ چاول صبا کے پاس آئے کہاں سے؟ جب اس نے سوچا تو اسے یاد آیا کہ 1 مہینے پہلے جب اس نے مچھلی پکڑی تھی تو وہ اس سے بیچ کر چاول لے کر آیا تھا، تب اسے گھر میں ایک بار بھی چاول نہیں پکے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ چاولوں کو صبا نے اپنے لیے سنبھال کر رکھ لیا تھا اور انہیں آج پکایا ہے۔ اسے اس بات کا اتنا دکھ نہیں تھا کہ صبا اسے اپنے بارے میں سوچا، اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ آج بھی بھوکی نہیں سوئی۔ ہارون نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہی چاول کھائے جو صبا چھپا کر سوئی تھی۔ آدھی رات کو سمندر کا پانی اور آگے جاتا تھا، پانی اس گھر کے قریب پہنچ جاتا تھا جہاں ہارون اور صبا رہتے تھے۔ آج بھی سمندر کا پانی ان کے گھر کے قریب آ چکا تھا، جس سے ان کے گھر میں سردیوں جیسی ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ ہارون نے چادر لی اور بستر پر لیٹ کر گھر کی کھڑکی سے باہر سمندر کے لہروں کو آتا جاتا دیکھ کر یہی سوچنے لگا کہ آج وہ صبح سے بھوکا تھا اور صبا نے پھر اس سے چاول چھپا رکھے تھے۔ انہی سوچوں میں وہ سو گیا تھا اور سمندر پر صبح ہو گئی، اور آج صبح ہو گئی تھی جو ہارون کو صبا کا اصل چہرہ دکھانے والی تھی۔ آج وہ صبح تھی جو سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ آج وہ ایسی صبح تھی جو ان بیویوں کے لیے ایک سبق بننے والی تھی جو اپنے شوہروں کے مشکل وقت پر ان کا ساتھ نہیں دیتی، ان کی ہمت نہیں بنتی، انہیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ صبح کے پہلی کرن کے ساتھ ہی ہارون پھر سے محنت کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ صبا ابھی سو رہی تھی۔ ہارون صبا کو اپنی بیوی کے روپ میں زندگی میں آخری بار دیکھ رہا تھا، لیکن اس بات سے بے خبر وہ صبا کے لیے محنت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ سمندر کے کنارے کشتی کو لے کر جا رہا تھا۔ آج وہ اور بھی بڑا خطرہ مور لینے والا تھا۔ آج وہ سمندر میں اور آگے نکل جانے والا تھا، اسی لیے وہ اپنے کشتی کا جائزہ لے رہا تھا کہ کیا اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ سمندر میں اور آگے جا سکتی ہے۔ اتنے دیر میں صبا بھی اٹھ چکی تھی۔ ادھر ہارون کشتی لے کر سمندر پر روانہ ہو گیا، ادھر صبا ریلوے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ اپنا گھر، اپنا شوہر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ سورج اب تھوڑا اور اوپر آ چکا تھا۔ ہارون نے اپنا جال اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ ٹھیک جال کے رسی پر تھے، ہر بار کی طرح ایک امید اور مچھلی کا انتظار۔ لیکن پھر اچانک اس کا جال ہلنے لگا، جال بھاری لگنے لگا۔ ہارون اپنے ہاتھ سے جال کھینچنے لگا، پھر جال باہر پانی سے آ گئی تو ہارون کے آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جال کے اندر ایک بڑی سی مچھلی تھی، لیکن صرف وہ نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ مچھلی جیسے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہارون نے زندگی میں پہلی بار ایسی آنکھیں دیکھی تھی، بھری، بے چین اور مدد طلب۔ اس کے معصوم چھوٹے بچے جال میں پھنسے ہوئے تھے، بے چین اور بے بس۔ ہارون کا دل پگھل گیا۔ اس نے آہستہ سے جال کھولا اور مچھلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال کر پانی میں چھوڑ دیا۔ وہ فوراً تیرتے ہوئے اپنے ماں کے گرد گھومنے لگی، لیکن ان کی ماں اب بھی جال میں تھی۔ مچھلی کے بچے چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ اپنی ماں کو جال سے آزاد کروائے۔ وہ چاہتے تھے کہ سمندر میں اپنی زندگی وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی گزارے۔ ہارون نے جب یہ منظر دیکھا تو ساری کہانی سمجھ گیا، پر وہ مجبور تھا۔ وہ اپنا گھر بچانے اور اسے چلانے کے لیے ہر حال میں کوئی نہ کوئی مچھلی پکڑ کر آج اپنے گھر جانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے جال کو پورا کشتی کے اندر کھینچ لیا اور مچھلی کشتی میں آ کر تڑپنے لگی۔ کشتی سے باہر مچھلی کے بچوں کو آنکھیں ایسے لگ رہی تھی کہ وہ رو رہی ہو۔ مچھلی چائے کشتی میں آ گئی تھی، لیکن اس کے بچے اب بھی کشتی کے ساتھ تیر رہے تھے۔ ہارون کی نظر پھر سے مچھلی کے بچوں پر پڑی۔ ان کی حالت دیکھ کر ہارون کو ان پر ترس آ رہا تھا، لیکن آج وہ مچھلی کو چھوڑ دیتا تو آج اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ شاید کل وہ بھوک سے ہمت ہار کر پھر مچھلی پکڑنے سمندر پر نہ آ پاتا اور شاید اس کی کہانی ختم ہو جاتی۔ یعنی ہارون کو لگ رہا تھا کہ آج اس کے پاس زندگی کا آخری موقع ہے۔ آج اسے کسی بھی حالت میں اس مچھلی کو سمندر میں واپس نہیں چھوڑنا۔ ہارون نے جو مچھلی پکڑی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اگلا 1 مہینہ اس کا آرام سے گزر سکتا تھا۔ مچھلی کشتی میں تڑپ رہی تھی اور اس کے بچے کشتی سے باہر
پانی میں۔ ہارون نے ایک نظر مچھلی پر ڈالی اور دوسری نظر سمندر میں اس کے بچوں پر۔ اب وقت زیادہ نہیں تھا، کشتی میں پڑی مچھلی بس مرنے ہی والی تھی۔ ہارون نے ایک گہری سانس لی اور کشتی میں تڑپتی ہوئی مچھلی اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔ وہ روتا ہوا اس مچھلی کو دیکھ کر کہنے لگا، جا، چلی جا۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ وہ صرف مچھیرا نہیں بلکہ ایک انسان بھی ہے۔ بڑی مچھلی نے سمندر کی گہرائیوں میں جانے سے پہلے ایک پل کے لیے ہارون کو دیکھا، جیسے وہ ہارون کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو۔ مچھلی کے بچے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد مچھلی اپنے بچے لے کر سمندر کے گہرائیوں میں چلی گئی۔ ہارون اپنا سر پکڑ کر کشتی میں بیٹھا اور کہنے لگا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، اگر آج میں خوش نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ آج وہ مچھلی اور اس کے بچے تو خوش ہے نا؟ یہ کہتے ہی وہ آنکھیں بند کر کے اپنے کشتی سے ٹے لگا کر بیٹھ گیا اور خود میں ہی کہیں گم ہو گیا۔ لیکن پھر اسے اپنے کشتی سے کسی چیز کی ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ ہارون نے کشتی سے جھک کر نیچے پانی کی طرف دیکھا۔ اسے پانی میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا، سونا، ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا۔ وہی مچھلی پانی سے باہر آئی تھی، اس کے منہ میں سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ ہارون نے سونا پکڑا تو ایک پل کے لیے لہریں پھر سے اٹھی اور مچھلی سمندر میں چلی گئی۔ ہارون کو اب مچھلی پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سونے کو بیچ کر اپنی کئی ہفتوں کی ضرورتیں پورے کر سکتا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس آیا تو گھر میں صرف خاموشی تھی۔ اس نے آواز دی، صبا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا اور اچانک اسے صبا کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، اگر کل بھی تم کوئی مچھلی نہ پکڑ پائے تو میں چلی جاؤں گی۔ کہیں صبا سچ میں تو چلی نہیں گئی؟ ہارون نے اپنے سر پکڑ لیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہارون کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، مگر صبا کہیں نہ تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس صبا کے باپ کا نمبر ہے، لیکن ہارون کے پاس نہ موبائل تھا نہ کوئی فون کرنے کے پیسے تھے۔ اس نے قریبی بازار میں جا کر سونا بیچا اور صبا کے باپ کو فون کیا۔ دوسرے طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی، صبا کے باپ کی آواز سنائی دی، جس نے اسے بتایا کہ صبا اسی کے گھر پر ہے اور اب وہ اس کے ساتھ رہنا تو دور، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے آئندہ اسے فون نہ کرنے کا کہا۔ دن گزرتے گئے، ہارون کی ساری کوششیں ناکام رہی۔ ہارون اور صبا کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس دن ان دونوں کا قانونی طور پر ختم ہو گیا تھا۔ اس رات ہارون سمندر کے کنارے آ بیٹھا۔ آج اس کے پاس پیسہ تھا لیکن صبا نہیں تھی۔ صبا اس کے لیے نہیں، صرف اس کے پیسوں کے لیے اس کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی پیسہ ختم ہوا وہ چلی گئی۔ جو ساتھ چھوڑنے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی حال میں چھوڑ جاتے ہیں، جو اصل میں اپنے ہوتے ہیں وہ اچھے برے وقت میں ساتھ آتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک نہیں کئی سبق دیتی ہے۔ زندگی میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، مگر مشکل وقت ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور غیر کون ہیں۔ جو مشکل میں ساتھ دیتے ہیں وہی ہمارے اصل ساتھی ہوتے ہیں۔ اچھے وقت میں تو غیر بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سٹوری کا پارٹ 2 جاننا ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا۔ اگر آپ کو آج کا یہ میرے ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔